like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. جبنا اختبار رقم 3 للسنة الثالثة متوسط رغم قلة التفاعل، بصح معليش. تلقاو الرابط في صندوق الوصف اللي يبغي يحل الموضوع. نقراو لو تكست مع بعض، نقراو لي كيستيون ونبداو نحلو. قبل ما نبداو في قراءة النص ما تنساوش لايكي، بارطاجي، ابوني. Les vêtements traditionnels, la robe sétifienne. Les vêtements traditionnels sont considérés comme une partie du patrimoine culturel dans tous les peuples du monde. Ils sont directement liés à l'histoire, la civilisation et la tradition d'une chaque nation. Comme tous les pays du monde, l'Algérie est riche avec ses divers vêtements traditionnels qui diffèrent d'une région à une autre. Et parmi les plus belles robes traditionnelles algériennes, il y a une robe élégante et fascinante, typiquement sétifienne, connue sous le nom de binoir, taillée dans un tissu très prisé dans les hauts plateaux. Les femmes sétifiennes préfèrent porter cette robe à l'ancienne, telle qu'elle a été conçue à l'origine et telle que l'a portée leur mère et grand-mère. Le binoir est une robe légère à fleurs, dépourvue de manches, arrivant jusqu'aux chevilles, légèrement échancrée en haut de la poitrine. Elle laisse admirer les bijoux qui ornent le cou. À sétif, le terme binoir provient de l'expression arabe avec des fleurs, binoir. Malgré sa cherté, le binoir staïfi demeure un élément essentiel du trousseau de la jeune mariée à Sétif et ses environs. Rien que pour cela, le binoir continuera et pour longtemps encore à faire de la résistance. Donc, le texte, nous les questions. Alors, ce texte parle d'une personne, des lieux ou d'une tenue traditionnelle. Je choisis la bonne réponse. Il s'agit d'un patrimoine culturel, culinaire ou artisanal. L'Algérie est riche avec ses divers vêtements traditionnels. Divers veut dire moderne, différent, ancien. Relève du texte un autre nom de la robe sétifienne. La robe sétifienne. Répond par vrai ou faux. Les vêtements traditionnels font partie du patrimoine. Les vêtements traditionnels sont liés à l'histoire. Les femmes sétifiennes préfèrent porter des robes modernes. La robe sétifienne n'est pas chère. Relève du texte, toujours minannas, le mot, un mot ou une expression du champ lexical du patrimoine. Le champ lexical. Un mot de la même famille que tradition. Les deux leçons, champ lexical et les mots de la même famille. نروحوا رقم 5. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase ci-dessous. Le binoir staïfi est un élément essentiel du trousseau de la jeune mariée. Alors, l'adjectif qualificatif ou le complément du nom. Comment est décrite la robe sétifienne? Comment elle est décrite? Aujourd'hui, tous les vêtements traditionnels algériens connaissent une touche de modernité. Quelle est la nature de l'expression soulignée, l'IA aujourd'hui? Qu'exprime-t-elle? La durée, la répétition ou une période datée? Mets le verbe entre parenthèses au futur simple. Le binoir restait toujours un vêtement traditionnel à la mode. Complète au masculin. L'élégante et fascinante robe sétifienne est portée par les femmes sétifiennes. Donc, regarde la phrase le masculin. La production écrite, la mlaya est un vêtement du patrimoine qui a participé à la guerre de libération algérienne, mais aujourd'hui, il a disparu. Rédige un récit relatant l'histoire de cet habit. Très bien. اللي يحل الموضوع يحله ويرجع معنا يشوف الحل. الوغ هنا النص تاعنا يهضر على لا روب سيتيفيان اللي هو الروبه هذه تاع السطيف، لباس السطيفي تاع النساء اللي هو من التراث، داكوغ. وفي الجزائر تاني تعرف التراث، وفي السطيف بالذات عندها هاد لا روب اللي هي من التراث السطيفي، داكوغ. وعندها اسم اخر اللي هو البنوار. يلبسوه السطيفيات ويبغوا يلبسوه كيما كان، يعني بلا لي مونش وهنا محلول باش الذهب تاعهم يبان ويبين الجمال تاعهم كيما كانوا يلبسوه لي غرومير تاعهم
الامهات والجدات تاعهم من قبل. وهذا لو تيرم بينوار جاي من ليكسبرسيون arabe avec des fleurs بينوار. alors malgré sa cherté يعني هذا اللباس غالي بزاف في الصيف بصح مازال لازم العروسه تديه في الجهاز تاعها ولازم يكون البينوار في الجهاز تاعها. دونك هذا راه توجور في الصيف من التراث عمره ما يتوقف. دونك نروحوا نشوفوا الاجوبه. Ce texte parle d'une personne إنسان لا lieu مكان لا d'une tenue traditionnelle لباس تقليدي. Il s'agit d'un patrimoine culturel, culinaire ou artisanal. حرفي ولا culinaire يعني الأكل لا culturel. هنا راه مبين لي باللي patrimoine culturel. D'accord? نروحو divers, ça veut dire quoi divers? Ça veut dire différent, مختلف. D'accord? Ancien, قديم ou moderne, جديد. Divers معناتها différent. قال لك relève du texte un autre nom de la robe sétifienne اللي هو le binoir. هذا الاسم الآخر la robe sétifienne. Vrai ou faux? Les vêtements traditionnels font partie du patrimoine. Et c'est vrai. قال لك les vêtements traditionnels font partie du patrimoine. Donc هنا ندير vrai. Les vêtements traditionnels sont liés à l'histoire. نجو لهنا نحوسو. Ils sont directement liés à l'histoire. Donc, vrai. Les femmes sétifiennes préfèrent porter des robes modernes. هنايا faux. Les femmes sétifiennes مازال يبغوا هما لا les femmes sétifiennes préfèrent porter cette robe. ماشي les robes modernes. Donc, faux. La robe sétifienne n'est pas chère. قالك يعني ماهيش غالية. هنا قالك malgré sa cherté. Ça veut dire رغم ثمنها يعني الغالي. Donc هنا faux. نجو لهنا un mot ou une expression du champ lexical patrimoine. Alors le champ lexical du mot patrimoine يعني الكلمات اللي تدل على المعجم يعني تاع patrimoine, التراث. نجمو نقولوا vêtements. Vêtements c'est du patrimoine traditionnel. راح نكتب هنا traditionnel تقليدي. نجم نكتب تاني histoire تاريخ. الباتريمون تاع اي بلاد سي l'histoire تاع اي بلاد. داكوغ تاريخ. الان نروحو نشوفو les mots de la même famille de tradition اللي هي traditionnel. نفس العائلة عندهم نفس الجذر. le même radical اللي هو tradition وزدنا له نال ولا traditionnel. دونك كيما تشوفوا هنايا champ lexical de patrimoine هو traditionnel. mot de la même famille traditionnel. بصح هنا باسكو عندهم لو ميم راديكال وهنا باسكو الباتريمون كي نشوفوا الباتريمون نسمعوا كلمه باتريمون نعرفوا بلي حاجه تقليديه يعني من الاجداد وراها حتى للان. نروحوا نشوفوا السؤال اللي بعده. سولي لادجيكتيف كاليفيكاتيف. لادجيكتيف يعني الصفه تجي قبل او بعد الاسم. لو بينوار ستايفي. دونك ستايفي صفه. C'est un adjectif qualificatif. Est un élément essentiel صفة de la jeune mariée. كيفاش دايره la mariée? Elle est jeune. donc هذه تاني adjectif. le complément du nom يجي دائما بعد الاسم ونلقى الحروف a ولا en ولا du. donc par exemple هنا un élément essentiel du trousseau. هنايا عندي complément du nom. كان يجي يقول élément essentiel de la jeune mariée. من بعد de qui? de la jeune mariée. عندي زوج. داكوغ. هنايا الكومبليمون دو نون نديروه للاسم باش يعطيني معنى اكثر. لو كان نقول لو بينوار ستايفي ايت ان اليمون اسونسيال سي بون هو حاجه اساسيه بصح تاع من تاع لو تروسو. وينه تروسو؟ de la jeune mariée. فوالا. الوغ هنايا قال لك كومون اي ديكريت لا روب sétifienne. كيف هي يعني لا روب sétifienne كيفاش راهم واصفينها في النص. alors l'auteur كيفاش il a décrit la robe sétifienne قال لك c'est une robe légère à fleurs. légère خفيفة. à fleurs يعني بالورود.
dépourvu de manches يعني ما فيهاش les manches في اليدين arrivant jusqu'aux chevilles توصل حتى la cheville تاع الكعين يعني légèrement échancré en haut de la poitrine elle laisse admirer les bijoux هذا كاع الوصف تاع la robe sétifienne تبداو منا من لو بينوار اي حتى poitrine نروحو نشوفو السؤال اللي بعده aujourd'hui la nature تاعه هنايا l'expression soulignée c'est le temps الزمن est-ce que c'est la durée كما نقولو 7 ans 8 ans 5 ans de 1900 jusqu'à 2000 هنايا la durée la répétition التكرار هنا ما راهش يدير التكرار هذه c'est une période aujourd'hui اليوم الحاضر alors mets les verbes entre parenthèses au futur le futur واش هو هذا راه يكمل بال ER l'infinitif تاعو premier groupe ER ونزيد لها AI AS A ONS EZ ONT هنا عندي لو بينوار غادي نكتب الفعل كيما راه ما نحي له والو لو بينوار سي il دونك ندير restera toujours un vêtement traditionnel à la mode l'élégante في الماسكولين تولي l'élégant et fascinant نحذف الأو بينوار في مكان لا روب sétifiant alors sétifienne تكمل بدوبل كونسون او ندير sétifiant donc l'élégant et fascinant بينوار في مكان روب فيمينا دير بينوار sétifiant et porté شوفوا بورتي كي راهي مكتوبه بالاو الاو تاع الفيمينا دونك هنا نحذف الاو باسكو هنايا عندنا بينوار اللي هو ماسكولين دونك l'élégant et fascinant بينوار sétifiant est porté par les femmes sétifiennes نروحو نشوفوا لا برودكسيون écrite على الملايه alors la production écrite sur la ملايه غادي نديرو حاجه خفيفه لاي واحد فيكم يقدر يكتبها باش يضمن النقطه العنوان لا ملايه est un habit traditionnel لباس تقليدي porté par les femmes algériennes تلبسه النساء الجزائريات ce vêtement est spécifique à l'est algérien هو يعني خاص بالشرق الجزائري elle est de tissu noir large et simple pour qui couvre tout le corps هو يعني النوع تاع التيسو تاع الكتان تاعو اسود وتكون عريضه وسامبل يعني ما فيها لا الوان لا والو نورمالمون كولور نوار qui couvre tout le corps يعني تغطي كامل جسم المرأة la ملاية est portée avec أحجار d'accord يعني وصفت الملاية وعطيت باللي تعريف أنها c'est un habit traditionnel porté par les femmes algériennes c'est tout donc alors اللي يبغي يصور هاد ولا يكتبها يدير بوز ويكتب هاد لا برودكسيون اكريت سور لا ملايه ودرنا الموضوع الاول ثاني حطينا عليه برودكسيون اكريت دونك فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو الا عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني وان شاء الله استناوني في اختبارات اخرى.